Agenda number R2 2025-16-042 is a City Development Council Executive Committee Resolution number 2025-05, which is a resolution requesting a supplemental annual investment program 2025 in the amount of 6,763,404.58 for the second tranche of the updated schedule and grant of medical allowance to the qualified personnel and the acquisition of lots for the city government of Tacloban. I believe that everyone has been furnished with a copy of this item in the agenda as a chairperson of the Committee on Finance and Appropriation. And so, Mr. Presiding Officer, I would like to move to pass and adopt a resolution approving supplemental AIP 2025 in the amount of 6,763,404.58 for the second tranche of the updated schedule and grant of medical allowance of qualified personnel and the acquisition of lots for the city government of Tacloban under the CDC EC resolution number 2025-04. I so move. Do we have any second? Okay, so it has been moved and seconded by Honorable De Paz, Honorable Granados, and Honorable Grafil. Is there any objection, discussion? Hearing none, the motion is carried and approved. Thank you, Mr. Presiding Officer. Siyahan, Sir Fred, nagpapasalamat kami ang Sanggunian Panlungsod ay pag-aprobar han supplemental budget number 2 wherein nahiuupod niya dadida ang amon salary increase which will take effect in second tranche na nga September kasi September last year gihap nagtika nga namon first tranche. 4 tranches man inihiya so every year maida kami pa tutulo pa nga increases. And most especially, ang pag-iupod gihapon niya dadidahan amon 7,000 nga medical allowance. So regarding po yung amon medical allowance, ginkakaptang ko po budget circular number 2024-6 hangkanan Department of Budget and Management kay amo iniya an aludayday or the rules and regulation kunti po o matatagamtaman namon ini nga medical allowance. First time kasi ini nga an aton presidente yan ay PBBM nagrantiyahin 7,000 nga medical allowance for HMO type nga services. Ibig sabihin, masulod kitahin usang MOA or Memorandum of Agreement nga dahiton HMO company nga available din niya aton nga makakahatag hiton aton mga igin uungara nga inin coverage. So din inay susurat man particularly ha section 7 and forms and details kung pati unano namo matatagamtaman nga medical allowance. Gusto ko lang nag-stress kay nakakabati ako yan nga may dadaw mga employees kay ang makakatagamtaman nini regular nga hin casual employees sa city government ng Tacloban, may da kasi mga employees nga nagsisiring nga gusto nira magpasahin petisyon para himuon nala ini nga cash. So para ngadto hinihaira nga mga empleyado, kasi ko empleyado sa City Hall, dadadun ta kamo ha 7.1.3 hini nga memorandum circular nga nagsisiring nga dididi nga it mode la kung kailan kita makakakarawathin cash are this. Siyahan, their localities or communities are identified as JEDA, certified by the head of agency. Ibig sabihin nitong JEDA is in commotion kita or waray HMO nga available nga dahit lugar. Number 2, 71.1.3.2, their localities have no adequate HMO branches or offices of a licensed HMO company as certified by the head of agency. So, kun waray HMO, takay HUC Tacloban, ani nga tanan itong mga HMO companies nga available. And then lastly, application of the personnel concerned acquiring HMO coverage has been denied by HMO company. So buyag naman, hanapulo nga nagpasa ha aton, waray man may nag-turn down, han aton mga ginaaruhaira nga mga prerequisite. So therefore, nasa rin gadi, if the employee will insist nga makakarawat nato nito, may dala duduha nga igintutugot. So labot ang kanina nga gin-mention ko. First, kung it individual nga
casual or regular employee, may dana niya HMO plan nga approve, magpapakita layahin niya HRMDO nga hinagate, nga may adahiya plan, nga existing nga binaydan niya coverage for this year. So kung may adahira hito, pwede na nira diri ilakip itira kalugaringon and mag-reimburse na lahin nga 7,000. Pero beside po ito nga dadida, utrugin papaintindi ko haakon igkasi nga mga empleyado sa City Hall, diri tayo ni pwede igcash. Kay ma-didisallow hini hiton Commission on Audit. So, maaramang kamo hit personality hit iyo presidente hagate nga kung may dangan ni kita ilalabang, ginlalaban ta talaga ito. Pero kung diri liwat iya kaangayan nga ilaban ta, since natuman man iton aton management nga matagamtaman tayo nga HMO, diri kita liwat maghihimuhin, magwi-wage in war ha era. Kay para harmonious liwat iton aton mga relasyones between the Employees Association nga iton aton management. And also, we want to establish this nga gate members and city government employees are law-abiding individuals. Law-abiding citizen kita. Nasunod kita kung ano iton aludayday hit balaod nga atong ginsusunod. And lastly, 7,000 pesos is just fleeting. Madali la ito niya mawara compared han availment naton han aton mga benefits nga makukuha kung may da kita HMO, nga diri na kita malilisang nga panahon nga may da mga emergencies nga kinanglan naton mahingad to hospital, or bisan naman la iton aton annual physical examination, ibig sabihin every year matatagamtaman ta plus the dental, nga may dagyapon man ini gino-offer nga mga outpatient pati mga laboratories, inpatient and outpatient. So mas maupay na lang nga sundon ta ini kay nasa rin nga ni didihiton memorandum circular nga dapat HMO type product coverage ita atong kukuhaon. So amo ini nga kami naningkamot kami nga mag-collect as the TWG hiton HMO to collect all the offers, tas ginhasasan ini upudan HRMDO and the two lawyers nga ginhataga aton ni Mayor Alfred from the City Administrator's Office. So rest assured nga ginasasan namon, gimpili namon ang pinaka-the best nga offer nga matatagamtaman naton nga serbisyo kumo mga beneficiaries sini nga aton HMO or medical allowance ang City Government of Tacloban. So, amula ito Sir Fred, ito na akong panawagan, let us be law-abiding individuals. Sundun ta kung ano iton mga aluday-dayit balaod, nganhin, imbis na ito na cash nga madali lang mawawara it aton i-prioritize ta it aton health. Kay ang main purpose talaga nga iginhatag iniha aton ni PBBM is on top han aton mga benepisyo nga nakukuha na PhilHealth. Nga para diri kita magproblema kung may mga emergencies nga maabot ta atong kinabuhi. So, damon duro nga salamat ining opportunity nga mai-explain ko ha iyo as the gate president kung ano ang purpose ini nga aton medical allowance. Ini nga 7,000 kay kuno naon naton ano Sir Fred, it HMO mahal gud talaga ito hiya. Kumbaga, special ini nga offer nga iginhataga aton ini nga mga HMO companies para maswakya nga dahan 7,000. So, ang makakatagamtamin ni dinhi, basihan DBM circular nga akong gin-mention kanina, are the casual and the regular employees. Pero, may pero. Kay during the deliberation and presentation ini nga mga HMO companies, nakiusap kami haira nga what if may the voluntary nga mga job order workers nganhin mga contract of services nga karuyag nira magsulod kay barato man ini nga aton produkto nga igino-offer ha aton. So nag-okay man an aton mga HMO companies nga makasulod dira, lugaring lagud man magtitika nga ira kalugaringon nga bursa kay diri man hira na isusulod nga dihini nga DBM circular nga nagmamando nga matagan ng 7,000.